Father, Son, Holy Spirit. Amen. Una mo mga lingkod kay mag-energizer usa ta. Kiba mo man ang head, shoulders, knees, and toes? Yes, ma'am. Okay, so 1, 2, 3, go! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, Knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, and toes, knees and toes. Okay. Okay, you may take your seat now. So now by absent class,
Dili na siya sa 6 sa 6 square sa cube. Di ba mayroong cube na siya yung kabuo? Square. Ano din 6 ang naangat to? Kaya uno man siya kabuo na din. So dapat sa iyahang formula na naging siya daan na 6. Nala siya 6 daan. So kaya for example, ato ang given kay natay given nga 350. So, nabagoy calculator dira class? Guys, maggamit ang calculator. So, ato ang kapihon ang saman. Okay, very good. Ang 6. Then, times. Ang kaning is only ang given. Pila may given? 3. Very good. Then, copy the square. So, next steps, ato ang kapihon ang 6. very good. Sunod, copy ang times. So, pila di ay ang 3 squared? 9. Ano bang na 9? 3 times 3 equals 9. Very good. Ang mga bright, pagkain ninyo math plus oy. So, next is 6 times 9, pila? 54. 54. So, pila na nintindi? Ato na yung kapihon ang? Pila na eh? Okay. Mahimo na ni siyang squared. So, ang surface area sa cube, guys, pila man? 54 Feet squared. Very good. Nakasabot ba mo, class? Yes, ma'am. About maghatag ko next nga given class ha. Okay, 4 centimeter ang given. Again, ang susunod buhaton. Copy ang 6. Then, Times 4. Ang surface. okay, ito nakita ng 4 sa Given. Okay, kapihon na to ang square. Okay, sunod ang buhaton sa DI. Copy ang 6. Sunod, Times. okay, 4 and 4 squared, clear answer. 16. Okay, very good. Ano naman 16? 4 times 4 equals 16. So, 6 times 16, pila? 96. Okay, 96. Very good. Pila din ako i-bring down ang centimeter? Pila Square. squared. So, pila ang surface area sa cube class? 96 centimeters square. Very good. Nakasabot ko naman sa pagkuha ang surface area sa cube class? Yes, ma'am. Okay, ano yung punta sa surface area of a rectangular prism? Pwede mo basta ha? To find the surface area of a rectangular prism, we need the mixture of length, width, and height. Okay, kung sa punetong kanihanglan para makuha ang surface area sa rectangular prism ang Length, width, and height. So, if gani, makita kita mo sa mga problems, di ba usahay ang problems sa math words, wala siya mga shapes. If wala na gani given nga length, height, o width, basta mag-ala niya rectangular prism na siya. So, natagiging formula sa rectangular prism. Surface area equals 2LH plus 2WH plus 2LW. So, for example, ang given sa ato ang rectangular prism kay naa siya length na 6 inches, naa siya height na 2 inches, o width nga 3 inches. Okay. So, karon class, excuse me. Ato anang solvon. So, mao na tong given ha. So, alin ang mag-base sa given kung saan kukuha ang rectangular Prism. okay. So, kani class, atong buhaton kay kita ra? Okay. Unsa ni tawag? Open parentheses. Okay, so atong kapihon ang 2. So, ang pangutana, di rin ang 2. So,
kani same ra ni iyang diri. Asa iyang upo same ra, ang iyang talabdan same ra. Mao nang tagputo kay each side same ra og size. Okay, para maporma ang rectangular prism. Mao ni dito ni gikan ang 2. So 2 times pila man iyang length sa given 6. Then sunod times pila ang height 2. Okay, so close parenthesis din plus. Sunod na buhat doon 2 times 3. Pila man ang width this din? 3. Very good. Times height, pila ang height? 2. Very good. So copy the plus sign. Open parenthesis. Okay, open parenthesis din 2 Times pila ang length? 6. Okay. And then pila ang width? 3. Okay, 3. Susunod na itong buhat kung kaya ito ang i-times silang tanan. Kalinga sa open o close parenthesis. 2 times 6. 12. Times 2? 24. 24. So, copy the Plus sign. next. 2 times 3? 6. Times 2? 12. Very good. Baka break yung kasoy. Next, 2 times 6? 12. Times 3? 36. Okay. Ang sunod na itong buhaton class, kaya ako silang Add 24 plus 12 plus 36 equals 72. wow, maayos. 72 din. Ang sabihin niyo sign in inches. So, matawag niyo siya inches squared. So, surface area of a rectangular prism equals 72 inch squared. very good. So, karong class, ari na to sa cylinder. Nakasabot naman ka kung sa pagkuha ang rectangular prism. Yes, ma'am. Okay. Pareho kung basa sa square pyramid class. To find the surface area of the square pyramid, we need the measure of the side of the square base and the height of the triangular lateral face. Okay. Surface area of a square pyramid. We need the measurement of the side of the square base and the height of the triangular lateral base. So, kailangan ko ang measurement sa square base. Ang square base, mao siya yung square pyramid class. O niya, if atuwa siya bukod, mao niya maporma, mao niya sa square pyramid. If atuwa niya silang pick on, mabuhat na siya square pyramid. Mao niya ang square base, mao niya ang length. Nakasabot ba? Yes, ma'am. Okay. So, natay formula kayo sa square pyramid. So, sa formula class, surface area equals is squared plus 4 plus One half BH. So, ang question is, dili ka ng 1/2 sa given ay. Kaya ang kaning square pyramid, itunga ang na to ang kaning iyahang length, mao 1/2 o 1/2. Kung tungaon na to ang length sa square pyramid, same na sila, nanadayon na sila ang answer na mabuo. Same na sa sila itungaon. So, okay, for example, ang given sa square pyramid kay iyang base, di ba na dapat base ang given, iyang base kay mm, then iyang height kay wow. Kung sa ganito
8. Okay. Pila ka height? Ruby. 12. Okay, 12. Susunod na itong buhat, multiply. Akuha sila. Ano yun? 8 squared. Bilang 8 squared. 8 times 8, 64. So, copy the Last side. sign. So, di ba, calculator lang sa cellphone, wala mo siya 1/2. If ano yun na to siya, 4 times 1/2 times 8 times 12. Pwede na na to, ano, 4 times 1 divided by 2 times 8 times 12. So, 4 times 1/2 times 8 times 12, bilang answer class? 192. 192. So, 64 plus 192. 256. Sila? 256. Igutom na mo, class? Yes. No. Okay. So, kapiyon na to ang and na millimeter na sign. Kapiyon naman tayo diri? Squared. Squared. Okay. So, pila may answer diri? 256 millimeter squared. Very good. So, kung ano naman to sa square pyramid class, ay napunta sa cylinder. Kita naman ang cylinder class. Isa na yung tumbler diri. Wala. Uy, dito mo manginom ng tubig? Dili. Yes, mo tubig kung wala yung Plastic. plastic. Dili tayo mo kung ano, friendly sa to ang earth. Mga practice plastic, ma. Okay. So, ako sa example ani cylinder kay kanang ato ang tumbler ng kuptan, di ba same na ang size ng lubot o ang ihang babaw. Then na siya length. Same na. Ano man Ruby? Same. Okay. Okay, nakoy formula din sa cylinder class. Pero una ito na to, isolve ang cylinder at taos ng buhat, basta ako ng iyang definition para makahibaw ka. So, baliw magbasa, Mika, cylinder. We need the height of the cylinder, which becomes the width or height of the rectangular lateral side, radius of the circular base, and circumference of the circular base, which is the length of the rectangular lateral side. Okay, very good. Nagkatagpagdar na ito si Mika. Di ba magkatagpagdar na? Wala pa. Okay, muna nila di siya class. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ding ang bato. Darna! Sige ka mo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ding ang bato. Darna! Okay, very good. So, karon, ingat si Mika, wala ko na makuha na to ang cylinder. Kami lang na to height, which becomes the width or the height. Ito na height.
Ano na yung 3.14? Mo na yung kuan sa palma. Okay. Maorin siya Equivalent. equivalent sa 5, 3.14. So, 66 times 3.14 equals 207.24. then, atong kapiho na Inches. ano na siya? Square root. So, pila may surface area sa cylinder? 207.24 inches. Okay, very good. Hello class, asa na ta sa cone? Paliw pagbasa sa cone? If you know the radius of the base and the slant height of the cone, you can easily find the total surface area using a standard formula. Okay, very good. Thank you, class. So, sa surface area of a cone, kung nahibaw ka sa radius base and the height sa cone, kaya makakuha na din ka sa iyahang surface area. So, it means na tanihanglan na nato sa cone kay iyahang base o iyahang height. So, money ang cone. Money picture sa cone. Ipakuha na siyang bukod, money iyahang net. So, asa man diri ang base sa cone, galing ba or ubos? Ubos. Base. Di ko ang height galing taas. Di ba ang height mo galing taas? Ano ko po sa height mo ni diri. So, ang ibig sa cone, ang formula kay is equals open parenthesis 5 r squared close parenthesis plus 5 rs. So, for example, natay given iyahang height kay 13 inches. Iyahang r kay 4 inches. So, mo na itong gamiton. Copy the open parenthesis and then also the 5. So, pila ang r class? 4. 4. Yes. Sunod? Open parenthesis. Pila ang r? 4. Sunod? Ang iyang height? 13. Isa kwarto na to class? Open parenthesis. And then 4. Squared pila yan, sir? 16. Copy the 5. and also the plus 5. Open parenthesis. 4 times 13. 52. Copy mo na to ang 5. Sunod. At kuan sila usaon. Add. 16 plus 52 equals 68. Kasunod. Okay. Yun na to ang 5. Pila ang 5 sa 68 plus 68 times 3.14. 213.52. 213.52. Pila man ni? Inches? Square. Squared. So, mga ang surface area sa Cone. cone. Nakasabot ba mo class? Yes, ma'am. Okay. So, ano lang to sa last? Panginaw mo ha, kaya paalisinundan mo ali. So, sa spare, paliwag magbasa di? The surface area of the sphere is the number of units that cover the outside of the spherical object. Okay, very good. So, ingon si Ruby, ang surface area kung sa sphere is the number of the units that cover the outside of a spherical objective. Number of units na nagkabir sa objective sa sphere. So, for example, natin formula dire. Ang formula sa sphere kay surface area equals 4 pi r squared. So, let's see, for example, natin given nga 20
Okay. Unsa na ang bira class? Number 2. Okay, number 2. Mana class? Okay, mana. So, kinsa mo answer sa number 1? Raise your hand. Okay, Ruby, answer yung number 1. Sa number 2, kinsa mo answer? Okay, Mika. While silang tuwa nag-answer sa tubangan, hindi pareho basahan number 1. A cheap shop sells small peas in a conical pot. The lid has a radius of 7 cm and the pot has a slant height of 10 cm. Calculate the outside surface area of the closed pot, including the lid. Okay, number 2, Kislev, basaha. What is the surface area of a cube of a size 17 cm? Okay, very good. So then I give you the number 1, which is 7 centimeter, of which is the slant height, and then 10 centimeter, yung flat. Then number 2, yung given guys, yung cube na ay 17 centimeter. So ito ang chiko na ang answer sa iyo ha, seatmate. So ang given guys, yung height 10 centimeter, yung radius 7 centimeter. Then pi r squared plus pi r s. Then copy the r which is 7 and then pi times 7 times 10 centimeter which is from the height. And then 49 pi plus 75. 49 plus 70 equals 195. 195 times 3.40 equals 374.66 centimeters squared. okay. 1 check sa given and then 1 check sa iyahang answer na wala kay pi and then 1 check sa iyahang pi nga answer. Then ano yung sa number 2? Ang number 2 kaya nag-give siya given ang cube ang pangitawag. Unlike sa number 1 na problems din ang gihatag. So mas sayon siya. So surface area equals 6 is squared mo na formula sa cube. And then 6 times 17 squared. 17 squared equals 289. So 89. 6 times 289 equals 1,734 centimeters squared. okay. 1, 2, 3 gihapon ang check. So decide mo answer sa number 3. Okay, Kristen Alice. How about sa number 4? While nag-answer sila sa 3 and 4, palihog basahan nato ang number 3, Ruby. Find the surface area of a rectangular prism with a length of 8 inches with of 4 inches, height of 6 inches. Okay, very good. This number 2, find the total surface area of a square pyramid, where the base is 4 centimeters and the side is 6 centimeters. Multi given.
Hindi, basta kayo ang answer. S squared plus 4 parentheses 1/2 BH close parentheses equals 4 squared plus 4 Times 1/2 times 4 times 6 equals 16 plus 48 So the surface area equals. 64 centimeters squared. Okay, very good. 3 points put plus the number 3. Number 4 rather. Okay, so number 4 kay iyahang length na ay 8, iyahang width na ay 4, iyahang height na ay 6 inches. So surface area equals 2 times length times height plus 2 times width times height plus 2 times 2 plus 2 times length times width. So, copy the 2 times ang iyahang length kay 8 times iyahang height kay 6. So copy the plus sign and then 2 copy the 2 times iyahang length kay 8, ang iyahang width kay 4 times iyahang height kay 6. Then copy the plus 2 times iyahang length kay 8, then times 4 which is iyahang isang 4 plus width. So 2 times 8 times 9 times 6 equals 96 2 times 4 times 6 equals 48. 2 times 8 times 4 equals 64. So 96 plus 48 plus 64 equals 208 inches squared. very good. 3 points put sa number 4. Karon ako na answer sa number 5. Okay, so ang given kay pila. 9 centimeter. Okay, ang formula, surface area equals 4 pi r squared. So, pila na tayo? 4 pi times 9 squared. 9 squared equals 81. 4 times 81 equals 324. 324 pi equals 1070.36 centimeters squared. okay, 3 points put glass sa number 5. So 5 times 3 pila tanan? 15. O ang overall kay 15. okay, hatag na ako na sa inyo ang seatmate. Hukat the perfect score. Oy, naminaw pila di mo score, Obi? Okay. So, ang ato ang assignment plus please give your assignment notebook. And then, write and research the formula of finding the measurement of volume. Kumana class? Research the formula of finding the area of volume. Mana? Okay, please stand up for the closing prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit, as was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen.